फ्रेंड्स, देखो हम लोग का बस आ गया, तो चलो अंदर चलते हैं। देखो सीट कितना मस्त है, नीचे सिंगल सीट है और ऊपर डबल सीट है। ये हमारा सीट है। तो देखो ब्लैंकेट दिया है, पिलो भी दिया है, सब दिया है। वाईफाई है, टॉयलेट भी है, सब है बस के अंदर। তো আমাদের বাস এখন ছেড়ে দিয়েছে। এখন 8টা বাজে, বাস ছেড়ে দিয়েছে। আবার 10টা সাড়ে 10টার সময় কোথাও হয়তো ডিনারের জন্য দাঁড়াবে। তো আমাদের ডিনার করার খুব একটা দরকার হয়তো হবে না, তো দেখা যাক, কারণ সবাই ঘুমিয়েই পড়বে এখন। তো চলো, যতটা দেখানো সম্ভব হয়েছে তোমাদের দেখিয়েছি। তো চলো, ফোনেও বেশি চার্জ নেই, জানি না কতটা দেখাতে পারবো। तो चलो हम लोग आ गए। देख लो हमारा बस अभी चले যাচ্ছে বাস আমাদের নামিয়ে। तो चलो ऑटो भी आ गया।